Ako is to hear, and in order to change that past continuous in the voice may be either middle or passive, where plus being plus V3 form of the verb, where being heard, either we're being heard or we heard ourselves, sorry, themselves and so on. Then Heki is there. It comes in the first line of your sentence. He graphies the writing or the scripture. It can be the scripture. He grapha writing. Ton apostolon. This one is the genitive plural of the apostle. Ekunto were being killed. Hupo plus this combination we already discussed that one. Dative by, this one is dative. Sorry, this one is the genitive. Hupo plus genitive. We already discussed that one. Since that's why we እዚህ ጋር አንዱን እንድንመርጥ ያስገደደን እሱ ነው። ፖፕላስ ጄኔቲቭ ኬስ ካለን ፓሲቭ እንደሆነ እናውቃለን። ኤጀንሲ ብለን ያነሳ ነው ማለት ነው። ኤጀንሲ እንደሆነ እናስተውላለን። ስለዚህ ኤጀንሲ ያለው ሚድል ላይ አይደለም፣ ፓሲቭ ላይ ነው። ሁፖ ፕላስ this one hupo is by ton amartulon by the sinners. The correct answer, the sinners of the is there. Yes, there's the sinners. This one is a plural, so I must check these all things. Okay, the third sentence. In Ecunias tes hemeras, kalos didas cometa opoton mateton to curio. First of all, just እዚህ ጋር ደግሞ በክሎዝ ሌቨል ማየት አለብን ማለት ነው። ወይንም ቨርብ አይደንቲፋይ ማድረጋችን ያው አይቀርም። መጀመሪያ ቨርብ ከቨርቡ ጋር ደግሞ አብሮ የሚሄደው አድቨርብ ነው አይደል? አድቨርብ ስለተማር ከስሙ ጋር የሚሄደው ተውላጠ ስም ወይንም አድጀክቲቭ ነው። ማነው ከስም ጋር ሊሄድ የሚችለው አድጀክቲቭ ነው ወይም ሞዲፋየርስ ናቸው። ሌሎች ሞዲፋየሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። አርቲክል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አድጀክቲቭ ሊሆን ይችላል። አድጀክቲቭ ወይም አርቲክል ወይም ሞዲፋየሮች በጠቅላላው ስምን ወይም ተውላጠ ስምን ነው የሚያጎሉት። አድቨርብ ከሆነ ግን ቨርቡን ነው ከቨርቡ ጋር ነው አብሮ ሊሄድ የሚችለው አድቨርቡ። ስለዚህ እሱንም ማስተዋል አለብን ማለት ነው። ቨርቡ መጀመሪያ አይደንቲፋይ ያደረግ ዳስ ኮሜታ ኢዝ ኤ ቨርብ። how do I know? Meta, we already know what does that mean, meta. If the verb ends with meta and prolongment and so on, and there is also connecting vowel, so this is imperfect. Then the plural, first person, plural, imperfect, and so on. And what is the stem? Didasco is a stem. The didasco is the verb. Then from that verb, identify the stem. Didas is the verb. Up to this one is a stem. Didask is the stem. Then the rest is the person numbering and either it's augment or not. Then this is one is augment. Didasco is to teach. So didascometa become well being taught. Didascometa can be translated were being taught. Since we have the adverb, we must put next to the verb. The adverb comes next to the verb. Didascometa were being taught well. And then identify. Our rule is identify the subject of the sentence
that starts with either the first declension or second declension. There is no, this one is genitive, this one is also genitive in the plural form. As I said before, the genitive can end with either omicron or epsilon, the plural one, the omega, and no, these all are the genitive. And what about that? In eknesis, it is not in eknesis adverb. Eknos is day. Sorry, eknos is in those. This one is those. This eknes is those. In is in. Similar, tis hemeras. This one is the subject of the sentence. Tis hemeras. Tis hemeras is the subject of the sentence. In those days. So put the subject of the sentence in the first line. In those days, we were being taught well by the disciple of the Lord. Hupo plus genitive is the agency, then it is always translated. The hupo is by. ከሁፖ ቀጥሎ ያለው ጀነቲቭ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሁፖን ባይ ብለን ነው ተረጉመው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉት ሁሉ ጀነቲቭ ናቸው። ቶን ማቴቶን is of the disciple. Ton kurion is of a Lord. Sorry, of the Lord. Since I have ton here of the Lord by the disciple of the Lord. By the apostle of, by the disciple of the Lord, of the Lord. The devil of there. ምን ብያለው እዚህ ጋር and also consider the context. እንግሊዘኛው ትክክል መሆኑን ኮንቴክስቱ ማች ማድረጉን ሁሉ መመልከት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ኤክኖስ ዞስ ማለት ነው። ያ ኤክኖስ ዞስ ወደኋላ ተመልሳችሁ የግሪክ ዋንን መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው የምታገኙት። ኤክኖስ ኤክኒ ልክ እንደ ዲክሌንሽን ነው። ዲክሌንሽን ፓተርን አለ። ኤክናይስ ኢዝ ዞስ፣ ሄሜራ ኢዝ ዴይ፣ ሄሜራስ the plural in those days. In is in. እቺ preposition ናት። in, ek, is, these are the prepositions. Call them one phase prepositions. Tote is then, and exipos fonto is a verb. Exipronto oklos poston curio nunde ecti plepe auton. Okay, first of all, identify the verb. This one I have to, singular, third person. It can be either she, it, he. And the other possibility is also it can be either middle or passive. Porionto. Okay. This one is we call that compound verb. Ek and porio comes from ek porio. Ek porio means ይሄንን ኮምፓውንድ ቨርብ ነው። ከፕሪፖዚሽን እና ከቨርብ የተገኘ ቨርብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ ይሄን ብንነጣጥለው ይሄኛው በካፓ ነው። ኤክ እና ፖሪዮ እችኛዋ ኮኔክቲንግ ባል ስለሆነች ነው በኤፕሰሎን የተገናኘው።
ይሄ ኦሜጋ ነው ኢንዲንጉ። እሺ ኤክ እና ፖሊዮ ከሚል ከሁለት ይሄኛው ፕሪፖዚሽን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቨርብ ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ ቨርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክ ፖሊዮ ጎይንግ አውት ማለት ነው። Hence it is the past was going out. Oikos is the crowd ማለት ነው። Since it is the preposition ማነው አርቲክሉ ሲንጉላር ነው። ሰከንድ ዴክሌሬሽን ናውን ነው። ሲንጉላር አርቲክል አለን። ሰብጀክት መሆኑን በዚሁ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቶቴ is one is post positive, so it is translated in the first line, then put the subject in the second line, put the subject next to the post positive, then the crowd. Is there any singular? No. Is there any plural? It's singular form. The crowd was going out. Then two from Kate Nematao, process two, preposition no. Tom Kuro, this one is the dative form, this one is the article, this one is the Kuro, to the Lord. Pros ton Kuro, to the Lord. Noonday, noon is the now, days the but. This is the preposition contrast የሚያመለክቱ ናቸው። እነዚህ ዴይ ማይልድ የሆነ በት ማለት ነው። ማይልድ ጠንካራ ያልሆነ በኔጌሽኑ ጠንካራ ያልሆነ ተቃርኖ የሚያመለክት ነው። በት ናው this one is now. Okete is no longer. Okete is, it comes from a key there, and then we will discuss about ok. The አንዳንዶች ቨርቦች ከኮምቢኔሽን የሚገኙ ነው። it is there, ok is the negation, and like okay, it is no longer. Blepai to see, blepai is you see, so the third person singular. He, it, she is no, it no ማለት ነው። it no longer sees him, auton is him. This one is the dative form of the autos. The one is autos. Autosን dative form ላይ ሄደን ስንፈልግ እናገኛለን ማለት him የሚል ነገር ነው የምናገኘው። he, himself and so on እያልን ስንሄድ ማለት ነው። ጄኔቲቭ ዴቲቭ እያልን ዲክላይን ማድረግ እንችላለን እንግሊዝኛውን ራሱ። እሺ then the word was going out to the Lord, but now no longer sees him. Translations. Ta. This is the article, and this one neuter article. The noun is neuter. The neuter article ስለሆነ የሚቀጥለው noun neuter እንደሆነ ይገባኛል። ታ ዲያሞኒያ ዲመን ታውቃላችሁ በእንግሊዝኛ ዲያሞኒያ። the demons, since it is plural, to is singular, ta is plural, to diamonia, the demons. Pantote, this one is always, since it is adverb. So first of all, put the verb and next to the verb adverb. Ek balonto to throw out. Yeah, to throw out. Ek balonto being thrown out, since it is imperfect. And we're always being thrown out.
this one, panto, there is always into logai to kurio in the words of the Lord. But in the logai ton logai to kurio by the words of the Lord. Lord meant to be in the cast Lord. Oklai the clouds already discussed. You know what I like and all close. Close is the singular one. Since Ziga second declaration now slower than both ጨርሰው ፕሉራሉ በኢ ነው የሚጨርሰው። ለኦክሎይ the crowds exarconto were going out. This one is going out. Ectis Irene is wilderness. The wilderness, yeah, the wilderness. Kai Esarconto Ekna S ቀደም ብዬ ያለው መሰለኝ ኤስ ወደ ተዋድ ኢንቱ ማለት ነው። ኤክ አውት ኦፍ ነው ኤክሶዱስ ብለን ያነሳ ነው ማለት ኤክ እና ኢስ እና ኤክ ብቻ ነው የሚለያቸው እነዚህን ቨርቦች ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ኢሳርኮንቶ ጎይንግን ያኛው ጎይንግ አውት ነው። ኤክ ጎይንግ አውት ነው። ኢስ ከሆነ ጎይንግ ነው ማለት ነው። we're going into ኤስ into ያስባለው ይሄኛው ነው። ኤስ is into ቴስ ኤክሌሲያን ecclesia is in the church. Okay. I think ይሄንን ደግመን በመስራት ነው የምንለማመደው። በአንድ ቀን ማስተር ልናደርገው አንችልም እና የቀሩትን ኤክሰርሳይሶች እናንተ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። ይሄን አክል ካሳየዋችሁ እናንተ ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ በየቀኑ መለማመድ ያለባችሁ ማለት ሌሎችንም ቦታዎች ሌሎችንም ኤክሰርሳይሶች ፈልጋችሁ መስራት አለባችሁ። ኦኬ ከሰራነው ጥያቄ ካላችሁ አላወኩኝም። እዚሁ መልሱን አስቀምጫለሁ። ዛሬ እንግዲህ okay. The other one is the first aorist passive. We already discussed about the first aorist middle. We already discussed about that one. The first aorist unique feature of the first aorist middle is ends with aoristic morpheme sa. This is the unique feature. The first aorist middle is ends with aoristic morpheme sa and without connecting vowel. And that of the first aorist passive have unique feature. It is other than that of the first aorist middle, and it have something else. What is that? As you remember before, the passive is indicated by theta eta. We will discuss this one. If you find theta eta, by default it is a passive. The voice is passive. In all these paradigms, you will find theta eta. Theta eta is there, theta eta is there, theta eta is there, theta eta is there. And what is the unique feature? The first aorist passive indicative is unique in its endings. When you remember this, all past tenses ends with past person number endings. Mensoto, metastento. These are person number ending of the historic tenses. But in the case of the first aorist passive, it doesn't end with the past ending or the historic endings of the person number in the indicative mode. It has a unique feature in its ending that have its active ending.
በአክቲቭ ቴንሶች ላይ ሂስቶሪክ ቴንስ ላይ ወደኋላ ተመልሰን ሪፈር ስናደርግ እነዚህ ኢንዲንጎች የአክቲቭ ኢንዲንጎች ናቸው። በኋላ ላይ ወይ በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ እንመለከተዋለን። ወደኋላ ተመልሰን ሪቫይዝ ማድረጋችን ስለማይቀር ለጊዜው ይሄ የአክቲቭ ኢንዲንግ ነው። አክቲቭ ኢንዲንግ ኢን ዘ ሂስቶሪክ ቴንስስ ነው። ልክ ፓሲቭ እና ሚድልን እንዳጠና ነው ማለት ነው። ዩኒክ ነው። ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ ዩኒክ ነው። ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ ኢዝ ዩኒክ። ኢት ኤንድስ ዊዝ ዘ historic or secondary tenses of the active voice. This is the active ending. እዚህ ጋር ፓሲቭ ወይም ሚድል አይደለም፣ አክቲቭ ነው። ነገር ግን የአይደንቲፋይንግ ማርከር የኤሪስት አይደንቲፋይንግ የፓሲቭ አይደንቲፋይንግ ማርከር ይጠቀማል። ኤፕሲሎን ኦግመንት አለው፣ ነገር ግን በአክቲቭ ኢንዲንግ ነው የሚጨርሰው። ለዛም ነው ለብቻው ማጥናት ያስፈልጋል። ኦኬ ሶ what are the person number endings of the active voice? No, sigma, or else none. There is no here, none. Either men, ite, essa. These are the person number endings of the secondary tenses in the active voice. This is the active voice. What all ተመልሳችሁ ይፈራሉ እነዚህ ነገሮች። Active voice index in the secondary tenses or past tense. This is none. There is no here. So it starts with the augment is there since it is past, and the passive is there. It's the passive marker, theta is there, and so on. Okay, the formation. First here is passive indicative formed from starts with the present stem lu o. The stem is lu, and then as the past passive morpheme, either it is theta e or epsilon or theta eta throughout the conjugation. So the theta eta is added throughout the conjugation. I have already discussed that one. Add epsilon augment is in order to indicate the past time. Then attach the secondary active endings. This is not the passive. This is not middle. Attach the secondary active endings, either no, sigma, or none. And the plural one is mente san. For example, this one is the stem of the verb is lu. First of all, identify the stem of the verb, and then attach before the stem of the verb the epsilon augment, then the passive marker theta eta, and then the active voice endings is in the historic tenses. No, sigma, or none. In the plural one, mente san. I was lost. The meaning is I was lost, we were lost, you were lost in the plural, he, she, it was lost, they were lost, since it is passive. So the function of the aorist passive indicative as to function of the aorist passive indicative express undefined action received by the subject in the past time. We already discussed about what does that mean. Active voice. What is the emphasis of the active voice? The emphasis of the active voice is not in the verb, in the subject of the sentence. It emphasizes the subject of the sentence. The action is received by the subject in order to emphasize the subject of the sentence. And so it is received by the subject of the sentence if the subject
is both the doer and the receiver of the action. We use the middle voice. If it is the subject is the doer of the action, we use the active voice and so on. Okay, we find the common example of the aorist passive voice in the First Timothy chapter 3, verse 16. This one is ancient Christian hymen, sometimes called, who was manifested in the flesh, was vindicated in the spirit, was seen by the angels, was proclaimed among the nations, was believed in the world, was received up in glory. This in ክርስቲያን የጥንት ክርስቲያኖች መዝሙር ተብሎ የሚታወቀው የአንደኛ ጢሞቴዎስ 3:16 ላይ የተቀመጠው ቃል ሁሉም በኤሪስት ፓሲቭ ነው የተቀመጠው። It emphasizes subject of the sentence manifested in the flesh. Who is the subject of the sentence? Christ is the subject of the sentence. Implied subject, if you put that implied subject of the sentence, Christ was manifested, was vindicated, this is passive, was seen, this is a passive, was proclaimed, this is a passive, was believed in, this is a passive, was received, this is a passive, and so on. These all are the passive. This is indicating the first passive indicative. Hos ephanerete in sarki. Phanero is to manifest. Ephanerete is where you have this one, theta, passive. There is no here under, there is no, the ending is none. So this is the third person singular. And you have this epsilon augment. This is a past time indicator. Phanero is to reveal or to manifest. Phanerete is was manifested. In sarki, sarkos is in the flesh. Sarkos በኋላ ላይ እንመለከተዋለን። third declension noun ነው። Sarki is the third declension noun. Sarki in the flesh. This was in the flesh. Hos is who, not os. Hos. If you remove this and then you make this smooth breathing, it becomes the nominative singular ending ነው ይሄ ይሄንን ብታወጡት ከዚህ ውስጥ ለኖሚኔቲቭ ሲንጉላር ኢንዲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስሙዝ ብሪዚንግ ቢሆን ይሄ ግን ራፍ ብሪዚንግ ስለሆነ ሆስ ነው ብለንና ሆስ ፓኔሬቴ ኢን ሳርኪ ሆስ is who, hos is who, and who was manifested in the flesh. Dikaiosun is Dikaio is to, I think, to vindicate. Dikaiote is also third person singular. In pneumati, pneuma ምንለው pneumati ፓይ ይነበባል የሚረሳ ነገር የለም ግሪክ pneumati was vindicated in the spirit. ሆፍታልሞስ ማለት to see ማለት ነው ሆፍታልሞ sorry yeah hofti is seen, was seen. ኤንግሎስ ቅድም ብያለሁኝ ሁለት ጋማዎች ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሲመጡ አንዱን እንደ ነ ነው የምናነበው ብያለሁኝ ኤንግሎስ
by the angel was seen by the angel እዚህ ጋር ግን by የሚል ነገር don't know እዚህ ጋር by የሚል ነገር ያስፈልገዋል ወይ ሌላ ተረሳ ነገር ያለ ይመስለኛል by እንልን አንችልም ዝም ብለን ኦፍታልሞስ ekirote in ethnician ekroket keruso means to proclaim. This one was proclaimed among the nation in ethnos ማለት ህዝብ ማለት ነው ethnos episeste pisto to faithful ማለት ነው pisto beloved this one is piseste in cosmo in the world this one received I don't Nelly fete in doxa is glory in glory and so on እንደዚህ ያልን እንግዲህ ታገንም ቢሆን ትራንስሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው ሰከንደሪስት ቅድም ትዝላችሁ እንደሆነ ሰከንደሪስት ወይንም ፈርስቴሪስትን ከሰከንደሪስት ለመለየት ቅድም ብያለሁኝ አንድ ቦታ ላይ የኢንተርናል ስቴም ቼንጅ እና የኢምፐርፌክት እና ሰከንደሪስትን ስናነጻጽር ምን ብለናል ኢምፐርፌክት እና ሰከንደሪስት ከኢምፐርፌክት የሚወስደው አለ ከፈርስቴሪስት የሚወስደው አለ ፈርስቴሪስት ሚድል ማለታችን ምንድነው የወሰደው ከፈርስቴሪስት ስቴም ወስዷል ነገር ግን እሱ ስቴም ኤሪስቲክ ስቴም ነው ስቴሙ ውስጥ ላይ የሚቀየር ስቴም ነው እንጂ እንደ ፈርስቴሪስትም ማለት ነው ግን ኢንዲንጉን ሰከንደሪስት ማነው ኢንዲንጉን የኢምፐርፌክትን ነው የሚጠቀመው ልክ እንደዛው ማለት ነው ሰከንድ ኤሪስት ፓሲቭም እንደዛው ሲምፕሊ ይሄኛው ምን ይጎላል አንድ ቴታ ብቻ ትጎላል ማን ነው ያ አንድ ቴታ ብቻ ይጎላል ቴታ ምትለዋን አንዷ ቴታ ትወጣለች ማለት ነው ኖ ቴታ appears at all in the second aorist passive indicative of unique verbs አንዳንድ unique verbs ናቸው እነዚህ ግን እሺ እዚህ ጋር ቴታ ብቻዋን ያለችው there is no any ቴታ ሁሉ ቦታ ላይ ቴታ ብቻዋን ናት ያለችው ቴታ ነበር የሚሆነው ከዛ ውጪ ግን ኢንዲንጉ አክቲቭ ነው ልክ እንደ ፈርስቴሪስት ፓሲቭ ኤፕሲሎን ኦግመንት አለው እዚህም እንደዛው አንድ ቴታ ብቻ ናት የሚጎለው ማለት ነው ከፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ የሚለየው ቴታ no theta appears unlike the first passive use primary middle or passive endings sorry chino is the chimshi like the first aorist the second aorist active endings this one is correct ከሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው አንድ ቴታ ብቻ ነው ማለት ነው irregularities in passive form Is there any question? Jalalan. Yeah, I have a question regarding the first aorist and the second aorist. What their function? You have said about their rules and their formation, but their functionality. ማለት በምን አይነት መንገድ ነው የምንጠቀምባቸው ፋንክሽናሊቲያቸው አሁን ሳያቸው the use where and subject ላይ ያለውን ተጽዕኖ ነው ያወሩልን ያሉትና ልዩነታቸው አልገባኝም ለኔ ማለት ያ አንዳንድ ቨርቦች ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ኢሬጉላር ቨርብ የሚባሉ አሉ አይደል ኢሬጉላር ቨርቦች ምንላቸው ዲ ወይም ኢዲ ሳይጨምሩ ፓስቴንሳቸውን የምንመሰረትባቸው ቨርቦች ማለታችን ነው አይደል ኢሬጉላር ቨርቦች
ልክ እንደዛው ኢሬጉላር ቨርብ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ኢሬጉላር በግሪክ ኢሬጉላር ቨርቦች ናቸው። ሶ ኢሬጉላር ቨርብ ከሆኑ ደግሞ ከሬጉላሩ የሚለዩበት ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኢሬጉላር ቨርብ ብንወስድ እንግሊዘኛችን ላይ ለምሳሌ ጎ ቨርብ ዋን ነው። ቪቱ ለማድረግ ዌንት ነው የምንጠቀመው አይደል? አሁን ጎ እና ዌንት ይለያሉ ሁለቱ። አንዳንድ ጊዜ ዩኒክ የሆነ የውስጥ ቼንጅም ይኖራል እንግሊዘኛውም አይደል? ለምሳሌ ሲት ብለን SIT ነው አይደል? ውስጥ ላይ ኢንተርናል ቼንጅ ነው አይደል? ሳት ብለን የምንለው አይደል? ልክ እንደዛው ማለት ነው። ግሪክ ሲትን ወደ ሳት እንደቀየር ነው ሁሉ ወይም ጎን ወደ ዌንት እንደቀየር ነው ግሪክም ብዙ ያልበዙ ቴንሶች ያልበዙ ወርዶች ወይም ቨርቦች እንደዚህ አይነት ኢሬጉላሪቲ ያመጣሉ ማለት ነው። ነገር ግን በሚኒንግ ደረጃ ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ እና ሰከንድ ኤሪስት ፓሲቭ በምንም አይለይም። ሚኒንጉ ተመሳሳይ ነው። ሰከንድ ኤሪስት የተባለበት ምክንያት ሚኒንጉ ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን ያንን ኢሬጉላሪቲ ለማመልከት ነው። ስለዚህ ያንን ኢሬጉላሪቲ ነው የሚያሳየው ሰከንድ ኤሪስት ላይ እንጂ የሚኒንግ ልዩነት የለውም ማለት ነው። ተመልሶ እንደሆነ አላወኩኝም። አግኝቻለሁ። ታንኪ እሺ። ስለዚህ ኢሬጉላሪቲውን ነው ያመለከት ነው እንጂ ሰከንድ ኤሪስት ፓሲቭ የሚሆን ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ ተመሳሳይ የሆነ ሚኒንግ ነው ያላቸው። ኤሪስት ስንል ሲምፕል ፓስት ማለታችን ነው። ስለዚህ የሲምፕል ፓስት ፓሲቭ ማለታችን ነው። whether it is regular or irregular። ስለዚህ ሬጉላሪቲ አለ ለማለት ነው እንጂ የትርጉም ለውጥ ያመጣል ማለት አይደለም። እሺ በዚሁ ቅድም ስለዚህ አሁን እዚሁ ባነሳነው ምሳሌ ላይ ምንድነው የኢንተርናል ስቴም ቼንጅ ነው ያለው አይደል? ኢንተርናል ስቴም ቼንጅ አለ። ለምሳሌ ግራፎ ነው አይደል? ግራፎ ስንመሰርት ቃሉን ሁልጊዜ የቃሉን ግንድ ማግኘታችንን እንዳንረሳ። ቢፎር ኤፕሲሎን እንዲሳታች እናደርጋለን። ሌሎችን ሁሉ አታች የተደረጉበትን ነገሮች ሁሉ ፐርሰን ነምበር ኢንዲንግ የሚሆን የኤፕሲሎን ኦግመንት የሚሆን whatever it is እሱን አታች ሪሙቭ ስናደርግ ልናገኝ የምንችለው ነገር ስቴም እንለዋለን። ስለዚህ ስቴሙን ካገኘን በኋላ ኮንጁጌሽኑ ምንድነው ነው? ሁለት አይነት ኮንጁጌሽን አሉ ብለናል አይደል? አይደል? ኦሜጋ ኮንጁጌሽን ኦር ሚ ኮንጁጌሽን ሁለት አይነት ቨርቦች የግሪክ ቨርቦች አሉ። ለቨርብ ስንል ኮንጁጌሽን ነው የምንጠቀመው፣ ለናውን ስንል ደግሞ ዴክሌንሽን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ኮንጁጌሽኑ ኦሜጋ ነው። ኦሜጋ እንደሆነ በምን አወቅን? አይደር ሚ ቨርቦች ስፔሻል ናቸው፣ የታወቁ ናቸው። ይሄንን መጨረሻ ላይ እናዋለን ሚ ቨርቦችን። ሶ ግራፎ ነው it ends with omega ሶ ግራፎ ነው። ይሄንን ኢግራፌን ለምሳሌ ወደ ፓሲቭ ቀይሩ ብንባል ቅድም በተሰጠን መመሪያ መሰረት በተሰጠን ባገኘነው ሩል መሰረት ኤፕሲሎን አለን፣ ስቴም አለን፣ ቴታ አለን፣ አክቲቭ ኢንዲንጎች አሉ። ምን ሊሆን ይችል ነበር? መጀመሪያ ይሄንን ሊሆን የሚችለውን እንመልከት። በዚህ ፎርሙላ መሰረት ይሄን ባንጠቀም ይሄንን ሪሙቭ ስናደርግ ይሄንን ስንቀንስ ይሄንን this one is the stem። ለዛ ነው እዚህ ጋር በጭረት እንዳል አለ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር እንግሊሽ
እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚቀመጠው ስቴሙ። this one is the stem, graph is the stem, and then if you find the stem then attached የነበሩት ነገሮች ለምሳሌ ግራፉ ተብሎ ቢሰጠን መጀመሪያ ኦሜጋውን እናስወግዳለን ከዛ በኋላ ስቴሙን እናወጣለን ከዛ ኤፕሲሎን ኦግመንት አታች እናደርጋለን ከዛ ቴታ ኢታ ነበር እዚህ ጋር አይደል የሚመጣው በዚህ ሩል መሰረት ቴታ ኢታ ነበር እዚህ ጋር ኤክስፔክትድ የሚደረገው ነገር ቴታ ኢታ ነበር ቴታ ኢታ ነበረ እዚህ ጋር ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር ስለዚህ አንድ ላይ እዚህ ጋር ያው ሜን አይቀየርም ይሄኛው አክቲቭ ኢንዲንግ ኢን ዘ ሂስቶሪክ ቴንስስ ነው ይሄ አይቀየርም ሜን ቴና ሳን ማለት ነው ሜን ቴና ሳን አይቀየሩም ይሄ ፈርስት ፐርሰን ፕሉራል ዊ ማለታችን ነው ስለዚህ እቺ አትቀየርም እንዳለ ነው ግን እዚህ ጋር ቴታ ኢታና ሜን መካከል ያው ምንም አይነት ኮኔክቲንግ ቫወል የለም ይሄንን በደንብ ማስመር አለብን ኮኔክቲንግ ቫወል ማንጠቀምባቸው ቦታዎች አንደኛው እዚህ ጋር ፓሲቭ ማርከር ሲያጋጥመን ፐርፌክት ማርከር ሲያጋጥመን ወይም ደግሞ ኤሪስት ማርከር ሳ ሚድል ላይ ማለት ነው ሲያጋጥመን እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ አንጠቀምም ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፔክት የምናደርገው እንትን ይሄ ነበር graphetemen but there is no theta here in that given example theta is removed because of irregularity that's why we call that secondarist passive no theta okay the other irregularity that we identified in the passive voices when the addition of theta eta especially the word ends with the platals የተናጋ ድምጾች ናቸው እንዲያ ካ place of articulationችን ድምጹ የሚፈጠርበት ቦታ ተናጋ ስለሆነ ማለት ነው ካፓ when you pronounce ka the pronunciation is formed as the roof of your mouth ተናጋ ምንለው ቬለም ምንለው ማለት ነው ካ ይሄ የተናጋ ድምጽ ነው ካፓ ካማ ማንክሲ እሺ ኬሚስትሪ ለማሲኤች የሚለውን ነገር ነው ወክሎ የጋማ is ha not ga it is not hard g short soft kama kappa so these are platals የፕላታል ድምጾች ናቸው place of articulation ናቸው as the roof of our mouth ነው these are platals then the other are labials are the ከንፈራዊ formed in the lips in order to form pi የሚል ድምጽ ነው ያለው pi beta fi so ያው ድምጹ ሲወጣ በምን አይነት መልኩ ነው የሚወጣው አስፒሬትድ ነው ነን አስፒሬትድ ነው and so on ያ ሌላ ነገር ሆኖ place of formation ወይ articulation ናቸው ግን የከንፈር ድምጾች ናቸው እንላቸው labials blepo bleptesomai blepten now አለን ሄነ ዴንታልስ ሌላው ዴንታል የጥርስና
ከንፈር ድምጾች ናቸው። ጥርስና ከንፈር ማነው ምላሳችንን በጥርሶቻችን መካከል ሲገባ የሚፈጠር ድምጽ ነው። ታቭ ዴልታ ኖት ዴልታ ዴልታ ቴታ ትክክለኛው አነባበብ ዴልታ ነው። ዴልታ ኖት ዴልታ ታቭ ቴታ ዴንታልስ ናቸው። ምላሳችንን በሁለት ጥርሳችን መካከል አድርገን የምናነባቸው ስለሆኑ ዴንታል ናቸው። ይሄ ወደ ኋላ ተመልሰን ያለ ዲስከሽን ነው። ፕሌስ ኦፍ አርቲኩሌሽን። እሺ ወደ ዋናው ጉዳያችን ምንድነው ታዲያ? አሁን ከፕሌስ ኦፍ አርቲኩሌሽን ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ እያወራን ያለ ነው ስለ ፓሲቭ ስለ ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ እዚህ ጋር ቴታ ለምን ገባ የሚል ነገር ከቴታ ጋር ምን ያገናኘዋል? ቴታ ኢዝ ፓሲቭ አይደል? ቴታ ነው የምንጨምረው ፓሲቭ ሲሆን ቴታ እንጨምራለን ብለናል። ይሄንን ቅድም ጀምረን ያልነው ነው። ቴታ ኢዝ ፓሲቭ ማርከር። ሶ ቴታ ሲጨመር በስቴሙ ላይ ቴታ ሲጨመር ወርዱ በእነዚህ በፕላታል በላቢያል ወይም በዴንታል ከጨረሰ ወደሚቀጥለው የድምጸት ወይም ወደሚቀጥለው ትራንስፎርም የመሆን እድል አለው። ወዴት ይቀየራል? ለምሳሌ ፕላታሎች በክት ያልቃሉ። እቺ ያ ፕሮናውንስ ለማድረግ ይከብዳል። አክቶ ለምሳሌ አክሶማይ አክቶን እነዚህ ዩኒክ ናቸው፣ ሬጉላሪቲ ናቸው። ስለዚህ የትኛውም በካፓ በጋማ በኢንደክስ በራሱ ቢጨርስ ከሆነ ቺኛዋን ቺ ብቻ ይጠቀማል ማለት ነው። ላቢያል ከሆነ ደግሞ ቴታ ብቻ ነው ነው። ዴንታል ከሆነ ግን ሲግማ ይጨምራል። ቴታ ይሄ ቴታ ብቻ ነው። ቴታ እና ልክ ነው እዚህ ጋር አለች። ይሄ ማለት ነው ፓይ ቤታ ፊ ፊት ብሌቶ ብሌፍቴሶማይ ይሄን ስፔሻል እንደ ዝም ብላችሁ ልዩነቱን ነው እንጂ አናውቅም። አስጨንቅ ጉዳይ አይደለም። ኦኬ ቮካብለሪዎች አሉን። ቮካብለሪዎችን ስናጠና ሁሉ ጊዜ በቨርቡ ኦሪጂን ተነስተን መሆን አለበት ብያለሁ። የቨርቡ በምን ፎርም ነው ሌክሲኮን ላይ የምናገኘው የቨርብ አይነት በፕሬዘንት ቴንስ በፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር ሁሉ ጊዜ የሚቀመጠው የቨርቡ አይነት በፕሬዘንት ቴንስ ሆኖ በፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር ነው የሚቀመጠው። ይሄ ህግ ነው። ዲክሽነሪ ላይ የምናገኘው ሁሉ ጊዜ ይሄንን ስለሆነ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ምን እናወጣለታለን? ኦሜጋን ወይም ሜንስ እናስወግድ ስቴም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ባፕቲዞ is the first verb. So in order to baptize is the stem. እንዴት ሲግማ ሆነ? በዚታን የጨረሰው እንዴት ሲግማ ሊሆን ይችላል? ምን ጥያቄ ልጠይቁን ትችላላችሁ። ይሄም ከፕሌስ ኦፍ አርቲኩሌሽን ጋር የሚገናኝ ነው። ያንን አማልጋሜሽን እንላለን። አማልጋሜሽን ወደ ኋላ ተመልሰን ሪቫይዝ እናደርጋለን። እዚህኛዋ ፒቶ ፒት ኢዝ ስቴም then ስቴሙንና ይሄኛው ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር verb ካገኘን በኋላ the rest is simple. So in order to form aorist passive, add epsilon augment, then you have the stem, then theta is there, then the active units are there. It's simple. So if it is a verb starts with vowel, then it can be
transfer to the next vowel. For example, this one is ago. Alpha plus epsilon become beta. That's why you find here eta, ecton. So this is theta and eta. This one the passive marker and so on. ምንም እንትን ምትሉት ጃም ታረጉት ነገር የለም። እሺ ከእንትናችሁ ላይ ሪፈረንሳችሁ ላይ ቴክስት ቡካችሁ ላይ ምንም አይነት ነገር ጃምፕ የምታረጉት ነገር የለም። ይሄ ቮካብላሪ ላይ የምታገኙት ነው። ለምን እንደሆነ ግን በደንብ እስክትረዱ ድረስ በደንብ ማወቅ ያለባችሁ። ባሎ is to sow አይሶ ማለት ነው። ቅድም እያለን ሁሉ ጊዜ ቨርቡን የምታገኙት ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር አክቲቭ ነው። I throw, Ako, I hear, Ago, I lead, Pito, I persuaded or convinced, Baptizo, I baptize, Ginomai, I become, Ginosco, I know, Didasco, I teach, Doxazo, I glorify, Itiomazo, I prepare, Kiruso, I preach, Lambano, I receive, Lepo, I left, Pempo, I send, Poriomai, I go. ስለዚህ እነዚህም ቨርቦች መጀመሪያ ፓስት ቴንስ እንደምታጠኑ ማለት ነው። እንግሊዝኛው እንደሚጠና እንደዚህ የግሪኩ ፓስት ቴንስ ሲመሰረት ምን ይሆናል ነው። In our case, this is either first aorist or second aorist passive. If it is as regular and it is theta, it is first aorist passive, and if it is regular, if drop is theta, then it becomes irregular one because the second aorist. Then this is simple. Okay. Shall we try translation? Okay. እናመጣቸዋለን። እነዚህ ሳንሞክር ከሰራናቸው ጥሩ አይደለም። እሺ ትራንስሌሽን እንስራለን አላችሁ? አለን። እሺ ያው ሰዓት ስላለን ትራንስሌሽን እንስራ። think first of all identify the verb from our rule. Then this one is the verb is this, but the ending is unique. Would you identify እዚህ ጋር አስተውላችሁታል? ኤንዲንጉን is not ሲግማ አለበት። yes, it is not familiar. Okay, son. Okay, ሲግማ ስላለበት ፓስት የመሆን እንትን ነው። oh yeah, it's good. Okay, yeah, the verb is unique because it ends with the active ending. Sorry, yeah, this is active ending. በአክቲቭ ኢንዲንግ ጨርሶ በቴታ active ending. This is what second aorist አይደል? second aorist passive ቅድም ብለናል አይደል? እዚህ ተመልከቱ። sorry, so first aorist passive, sorry, first aorist passive ነው። በኢንዲንጉ የአክቲቭ ኢንዲንግ ተጠቅሞ የቴታ ኢታን
ይጠቀማል። ከዛ ኤፕሰሎን ኦኬ so this one is first aorist passive. Yeah, first aorist passive verb. We have didasco from sigma ሲገባ ግን ፊውቸር አይሆን ያ መጀመሪያ እቺ ነገር እንዳያሳስታችሁ ፊውቸር ሊሆን የሚችልበት ፖሲቢሊቲ አይደለም። ምንድነው በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ እንማራለን። የተወሰነ ወደ ኋላ ተመልሼ አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ምንድነው ሁሉ ጊዜ ሲግማ ሊገባ የሚችለው ከስቴሙ ቀጥሎ ነው። ከስቴሙ ቀጥሎ ነው ሲግማ ሁሉ ጊዜ ሊገባ የሚችለው ከስቴሙ ቀጥሎ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንደኛው እሱ ነው ማይሆንበት። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ምን አለው ኤፕሲሎን ፓስት ቴንስ ነው። ፓስት ቴንስ ላይ ሲግማ ሊገባ አይችልም። ሲምፕል ፊውቸር ላይ ነው ሲግማ ሲደመርበት ማን ነው ሲምፕል ፓስት ላይ ሲግማ ሲደመር ሲምፕል ፊውቸር ይሆናል። ሶ እነዚህ ሂስቶሪክ ቴንሶች ላይ ግን ኤፕሲሎን ኦግመንት ነው ያለን። ኤፕሲሎን ኦግመንት is there. So by no means it cannot be future tense. እዚህ ጋር ቴታ ወዲያው ቴታ ስላለን አይደንቲፋይ ብናደርገው ፓሲቭ ነው ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ሳን ለምሳሌ መጀመሪያ ይሄ 30% ፕሉራል ስለሆነ ነው ሳን ሜን first person plural ቴ second person plural ሳን third person plural። ስለዚህ እነዚህ ከሆኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ አክቲቭ ኢንዲንግ ነው። ችኛዋ ደግሞ ምንድናት? ፓሲቭ ናት። ሌላው ይሄ ስለዚህ ይሄ ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ ነው። ይሄ እንትኑ ፈርስት ኤሪስት ፓሲቭ we have the voice in the indicative mood ማለት ነው። in the indicative mode and the stem didask ቅድም ብለናል አይደል? ሁሉንም ነገር ብታስወግዱ ዲዳክ እቺኛዋ ከአማልጋሜሽን የመጣች ናት። ዲዳክ ካፓ ናት። ቅድም ብለናል እነዚህ ፕላታልሶች አንዱ ሌላውን ተክቶ የመግባት እድል አለ። ይሄኛው ካፓ ነው። ዲዳክ is a stem. So እዚህ ጋር didac is a stem. So if you find didac, then add epsilon augment. If you add epsilon augment, it becomes a didac. Test sun. If you add this feature indicator and then the active voice, it becomes the first aorist passive. So didasco, it comes didac is the stem, then the dictionary lexical form of this verb is didasco. Then it is I teach. The meaning is I teach. If you make this aorist means past the voice is passive or simple past passive. It becomes, in order to make verb to be plus past tense
tense of the verb ማለታችን ነው አይደል? simple past participle ለመመስረት verb to be past tense B3 form of the verb ነው B3 ማለታችን ነው B3 form of the verb so teach የሚነግር አግኝቻለሁ ከሚኒንግ እንትኔ ስለዚህ was teach was taught no okay ስለዚህ identify the verb first of all so ይሄን ሁሉ ወደኋላ ተመልሼ was taught the das son was taught then mateta is the subject of the sentence matetes is a singular one mateta is the plural one the disciples or the learners disciples I have the verb subject plus verb መጨረሻ ላይ ኮምባይን አድርገው ሪፋይን ማድረግ ይችላል and you have this agency hupo plus the genitive you have agency we already discussed about that one then if hupo comes together with the genitive it is meaning is translated as by simply then what is the genitive is a possession of something of and so on we have ton apostle is the singular one in the nominative case in our Greek apostolos os it in this with os then the genitive declension or the genitive part is apostolon ton apostolon is of the apostle this one is the Lord. This one is the Lord. The Lord, it is capital. There is also a full stop. Now, sentence in chapter. The disciple, no, this one is third person plural. So it must be where? Okay. The disciples were taught by the apostle. This one is in genitive case. Sorry, the genitive case of the Lord. Everything is good. It must be started with caps letter. This is the sentence. The disciples were taught by the apostle of the Lord. Then number 2. Okay, number 2, for apply ton, propheton, egraphesan, entis, graphis. ቅድም ብያለኝ አይደል? ናውን እና ሁለት አሁን በናውን ፎርም እና በቨርብ ፎርም አለን። እዚህ ጋር ግራፉ የሚለው ነገር ስክሪፕት ናውን ሲሆን ምንድነው? ተመልከቱ። graph this one is a verb this one is a noun አይደል እንዴት አወቅኩኝ ይሄኛው verb ነው ኤፕሲሎን ኦግመንት አለው ፐርሰን ነምበር ኢንዲንግ አለው ይሄኛው ግን ኬዝ ነምበር ኢንዲንግ ብቻ ነው ያለው ናውን ስለሆነ ኬዝ ነምበር ኢንዲንግ ነው ማለት ኬዝ ነምበር ኢንዲንግ suffix ነው ያለው ናው እንጂ ፕሪፊክስ የለው ፕሪፊክስ ያለው ወይም ኢንፊክስ እና ለሶስቱንም ነገሮች ያለው ፕሪፊክስ ኢንፊክስ እና ሰፊክስ ያለው verb ነው ሌላው ደግሞ አይደንቲፋይንግ ማርከሬ አርቲክል ከናውን ጋር ነው አብሮ የሚሄደው አይደል ሞዲፋየር ነው አርቲክል ናውኑን ሞዲፋይ የሚያደርግ ነው እንጂ verb ተከትሎ አርቲክል አይመጣም በምንም አይነት መልኩ
Latis graphites is noun. እሺ ዋናው ግን ሰብጀክት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ ልምችለው እዚህ ጋር በኖሚኔቲቭ ኬዝ የተቀመጠልኝ አለ። መጀመሪያ ቨርቡን አይደንቲፋይ አደረኩኝ። የትኛው ነው? ይሄ ቨርብ ነው። ኢግራፌሳን ግራፎ is to write. Dictionary meaning grapho is to write. Then grafesan እዚህ ጋር was or were written. Grapho is to write. This passive is passive, past passive, simple past passive ሲመሰረት was or were written ይሆናል ማለት ነው። ግራፊክሳን then verb identify ካረኩ በኋላ ሰብጀክቱ የት ነው ብዬ ልፈልግ። So ኦሎጋይ is the subject because this is a nominative case, so the words since it is plural, the singular one is not hologai. Hologos is a singular one. This is a plural. Elogai, it's a singular one. The loga is word. Words. It becomes words. Okay, I have the subject and the verb. Then subject plus verb. The subject, the words was. This is not was. It must be were written. But this one is the subject of sentence. If there is a possession, then the word is of what is something like. If it is tone, prophet, tone is a genitive of the prophet. Word is of the prophetos. Prophet. Prophets. Say plural one. This one is plural. The words of the prophets were written. ለዚህ አሁን ቀሪው ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው ያለኝ። ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ እዚህ ከፕሪፖዚሽን ጋር ያለው በጠቅላላ ማለታችን ነው። ኦኬ ከፕሪፖዚሽኑ ቀጥሎ ያለው በጠቅላላ ማለታችን ነው። This one is preposition in. In is also in. In. This one this is the dative form of the article. The graphies. The writing. Writing or scripture ማለት እችላለሁ። Scripture. Okay. That S አለው writings and scriptures. Scripture or writings. Okay. The words of the prophets were written in the writings of scripture. I will see our answer. 3. Okay. ሶስተኛውን Υπεμτέσαν he apostoloiston cosmon. First of all, just identify the verb. This one is a verb. Then just this one is epsilon augment. Pempo is to send. I think so.
PEMPO is to lead. Yeah, PEMPO is to lead. If PEMPO is, this one is passive, so since it is the third person plural, were sent. Okay. Were sent መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። So subject is that starts with this one because here nominative case now. Apostoli is the subject. The apostles, it becomes the apostles were sent. The apostles were sent. This one is into. This is into. I have already prepositions. Preposition የተወሰነ ያልስላቸዋል ኢስቶን ኮስሞ into. This one is in to the cosmos is world. Then I have the full stop, then is the rest. Okay, number 4. Okay, number 4, the longest one. Diates, agapes, tu, teu, ho, martulos, seste, kai, ignete, matetais, to, curio. There's a full stop here. Okay. This one is dia is through. ምናልባት ፕሪፖዚሽኖች ደጋግመው እያጋጠሙ ስለሆነ እስቲ ፕሪፖዚሽኖችን አንዴ የተወሰነ ነገር ላሳያችሁ። Okay, these are prepositions that we have been discussing. Okay, is in into. Circle cross armada. It is into the house. Yes, the direct opposite to it. Ek exodus ብለናል. Is out. Ek is out. Proceed to the house. In is in the circle. In. Dia crosses the circle. Dia is through. Either it is through, but it is two case preposition. We call that two case preposition. ሁለት አይነት ትርጉም ይኖራል። ያ through ዝም በኋላ ላይ እንመጣበታለን። Apo is from. Starts from this line and then goes to the next direction. From. Hooper is under. Hypo is over. For example, hippopotamus. What does that mean? Hippo and hippopotamus. The animal that lives under the water. Hippo is under. Hooper is over. These are prepositions. But they have different level of usage. Either they are one case. እነዚህ ፕሪፖዚሽኖች ለምሳሌ ፕሪፖዚሽን with one case ሊሆኑ ይችላሉ። አፖ it meaning is from, is it is core meaning is into, ek it is core meaning is out of, in is its core meaning is in. ይሄን ፕሪፖዚሽኖች ደጋግመው እየመጡ ስላሉ ነው ይሄን ሪቫይዝ ለማድረግ ወደኋላ የተመለስኩት። ስለዚህ በቀላሉ እነዚህን ቢያንስ እነዚህን ትይዛላችሁ። አፖ is, ek, in.
apo from is into ek out in ነው እንዳየነው ማለት ነው። in is in, is into, is out, apo is from። dia ግን through ነው። dia is through. This is a preposition. Okay. Dia can be, it is two-case preposition. Dia can be by or through. by ሊሆን ይችላል፣ through ሊሆን ይችላል። እንዴት ልንለየው እንችላለን? ጥያቄ ይመጣል። I think next በደንብ እንማራለን እሱን። dia is by, so by tes agapes tes the agapes is the faithful, by the faithful or faithful. Agape, tes agapes. Ton theon is the of God. So faithful or trusted or beloved. Ton theon is of God. Of God. Omatetai is the Omatetos is the subject of the sentence. Omatetos is the object of the sentence. The disciple. So disciple, faithful is the adjective. So it can be put in the front line of the subject. By the faithful disciple of God, or trusted disciple of God. Isotes no, isotes sozo is to save. Isotes was saved. This one is third person singular. None model. No sigma when none. Adel singular or ጨርሱት። ሜን ቴ እና ሳም ከሆነ ግን ፕሉራሎቹ ይጨርሳሉ። ይሄ ምንም ስለሌለው was saved ይሆናል ማለት ነው። and the car is and, this one is connective, and ignite ችኛዋ become was become, became. Mathetes to Curio, the disciple of the Lord. And the disciple of the Lord. Okay. By the faithful disciple. Okay. Agapos is beloved. Okay, by the beloved disciple of. By is that by the beloved disciple of God. Who is saved? Omartulos. The disciple was saved by the beloved something. This one is the subject of the sentence. First of all, by the faithful disciple of God, yeah. By the beloved disciple of God. And the subject of the sentence is this disciple is the subject. Who was saved? Oh, sorry. Oh, Amartulos is the sinners.
Hoamarsulo is the subject. The sinners, here by the beloved disciple of God, the sinners were saved and became the disciple of the Lord. The sinners. But it is singular, the sinner. Hoamarsulo is the sinner, yeah. Become the disciple of the Lord. I think ሰዓታችን አልቋልና ይበቃናል እየደከመን ነው አይደል? እንትን ማለት እንችላለን the sinner was saved and became was የመጨረሻውን ነው the sinner was saved and became by the disciple of the Lord wasን ብናጠፋው ሁለተኛ ወዝ ሁለቷን ልክ ነው እንግሊዘኛችንን ምንም እንኳን ግሪኩ ቢሆንም እንግሊዘኛችን ግን ሎጂካል መሆን አለበት ትራንስሌሽናችን ታንክ ዩ ምናልባት ማየት እንችላለን by the love of God እችኛዋ ነው አይደል ሰዓት ነው እችኛው አንድ ቃል ስተናል ይኸው እችኛዋ ነገር by the love of God ናት አይደል by the love of God the sinners was saved become the disciple of the Lord okay የትኛዋ ናት ዲያቴስ አጋፔስ this one is the noun አንተ ዴፊኒት አርቲክሉም እና ዘ ያለ ያ ቴስ አጋፔስ is the noun became a disciple of okay ይሄንን ለማስተካከል ነው አይደል ሪሼፕ ለማድረግ yeah by the love of God the sinner was saved and became the disciple of the Lord ዘነች ኤ ነች ዛት ኤ ስላለ የትኛዋ